به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات بعث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو خليفة للمؤمنين إلى المغيرة بن شعبة أن يحدثه بشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. Le calife Muawiyah radiallahu anhu a envoyé une lettre pour un autre compagnon qui s'appelle Mughira ibn Shu'ba pour lui transmettre, écrire un récit prophétique afin qu'il profite de ses leçons et de ses prescriptions et ses ordres juridiques. فبعث معاوية إلى المغيرة بن شعبة هذه الرسالة قائلا له حدثني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Écris-moi un récit que tu l'as entendu de la bouche du prophète صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قوله وهذا الذي أقول الحديث في الصحيحين قال له إن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال أو كثرة السؤال وإضاعة المال على هذا الترتيب. Ça veut dire que le hadith transmis par le Mughira ibn Shu'ba, le Muawiyah ibn Abi Sufyan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prohibé, il n'a pas recommandé pour sa communauté trois choses. La première, c'est de trop parler dans n'importe quel sujet et de dire n'importe quoi. Le deuxième, c'est de poser des questions ou de demander des choses dont on n'a pas besoin. On va la traduire comme ça, après on va, Inch'Allah ta'ala, savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. وإضاعة المال, c'est le gaspillage d'argent, du bien. ثلاثة مسائل. في رواية أخرى
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات ثم جاء وكره لكم ثلاث كذا وكذا. لكن باش ما نطولوش بزاف الحديث، كل ما طوال كلما صعب جمعه. Quand il y a le hadith plus grand, plus long, c'est très difficile de l'expliquer entier. إذا ناخذ هذا deuxième partie. La première des choses qui doit interpeller un musulman, c'est que une personnalité dans l'État, qui est le gouverneur, qui est le calife, qui est le président, qui règne sur la moitié de la terre, n'a pas eu honte de demander, d'après un autre compagnon, une information qui peut lui être utile dans sa vie d'ici-bas et à l'au-delà. يعني لما الصحابة رضوان الله عليهم كيلقاو الفرصة باش يتعلموا شي حاجة ولا يسألوا على شي حاجة اللي غتفيدهم في دنياهم وآخرتهم لا يعني يبذلون الجهد. Ils font un effort énorme pour apprendre. وهذا شيء طبيعي. يعني celui qui doit donner l'exemple, c'est ceux qui sont dans le pouvoir. يعني même le pouvoir leur a pas interdit, il ne préserve pas ces gens-là d'apprendre encore davantage leur religion. C'est très important. L'apprentissage de la religion, l'amour de l'apprentissage de la religion, c'est comme l'amour de l'argent. C'est pareil. À cette époque, كان حب المال نهم وحب العلم نهم. بجوجهم بحال كما قالوا صاحب طالب المال لا يشبع وطالب العلم لا يقنع. Juge الناس ne cesse jamais de demander plus. Celui qui veut plus d'argent et celui qui cherche plus de science. فلذلك شفنا عبد الله بن المبارك أحد التابعين لما كان يموت في فراش الموت. هذا التابعي من كبار التابعين من الناس الذين كانوا يكفلون طلبة العلم في ذلك الوقت. Celui qui adoptait, qui prenait en charge les étudiants dans la science islamique. C'est lui qui leur donnait la bourse. شكون هاد الناس اللي كانت يعطيهم لا بورس؟ عرفتوا شكون؟ سفيان بن عيينة. شكون سفيان بن عيينة؟ هو الراس تاع مكة في العلم. من بعد كبروا ورباه وصرف عليه. سفيان الثوري إمام أهل الشام. بحال الإمام مالك في المدينة، ولكن هو سي en série. هذا كان تيصرف عليهم عبد الله بن المبارك. قالوا له كيفاش انت تدخل لنا الدنيا ما مزياناش وانت كتصرف وكتمشي تبيع وتشري وتربح des centaines de milliers de dinars par an. Dinar, c'est en or. Ça veut dire des dizaines de millions d'euros كيربح في السنة. كيفاش حنا كتقول لنا allez-y, apprenez la science et toi tu vas faire le commerce. Donc je fais le commerce pour vous. C'est juste pour vous fournir la bourse pour que vous appreniez, parce que la communauté musulmane va avoir besoin de vous. غادي تحتاجكم الأمة. في الملقى شي واحد. طيب هذا عبد الله بن المبارك كيعيطوا له الإمام المبارك. هذا الإمام هذا واخا ماشي هذا هو الموضوع، هذا خصو يكون الموضوع عبد الله بن المبارك. Abdullah ibn Mubarak, un jour, il sortait pour aller au pèlerinage. Et sur la route, il voulait faire ses besoins. Et à côté d'une déchetterie, il a trouvé une femme qui cherchait à manger.
dans les poubelles, elle a trouvé une poule morte. لقات الدجاجة ميتة وهزاتها بغات تاكلها. قال لها est-ce que tu n'es pas une musulmane pour manger comme ça des animaux qui ne sont pas abattus? فقالت له أنا j'ai rien à manger et je suis dans l'obligation de le manger parce que si on trouve rien, on trouve que ça, on doit le manger. فقال لها كيفاش تحلك انت الميتة؟ فهو sur la route du pèlerinage فقال هذاك التريزوريer تاع le voyage قال له donne-moi l'argent. Il a tout donné à cette femme. 100 000 dinars قال لها قالت له بزاف عليا قال لها خذي. فاش قالوا له الاخرين كومون on va faire قال لهم هذا هو الحج ديالنا ça c'est notre pèlerinage ورجع بحاله. هذا هو الله المبارك. فلذلك on ne connaît pas celui qui avait plus d'argent à l'époque d'Abdullah Mubarak. On ne connaît pas le plus riche. On ne connaît pas celui qui faisait le commerce à l'époque, le grand commerçant de l'époque. On ne connaît même pas l'émir de Damas à cette époque. On connaît cette personne. مثلا نعرفوا هذاك البوليسي لا شكون اللي كان جنرال لا شكون اللي كان البياعي ما كنعرفوش والله ما كنعرفوه حتى الامير نتاع ذاك البلاد والله مثلا على ما قلبتش ما تعرف ولكن هذا تعرفوا لابد تعرفوا c'est pas la même chose parce que les gens de cette science ils sont morts physiquement mais ils sont présents jusqu'à la fin des temps avec leur science لابد يبقوا حاضرين معك لابد بغيتي ولا بغيتي حاضرين لكن تهضر تجيب لهم. طيب عبد الله بن المبارك هذا الامام المبارك كان تيموت قالوا له دابا انت كتموت يعني واش ما عندكش شي شهوه t'as pas besoin de quelque chose t'as pas un souhait فقال لهم mon souhait هو بيت خال وإسناد عال. أنا بغيت داري تكون خاوية ولكن بغي السند ديال النبي صلى الله عليه وسلم يكون قريب. كيفاش السند ديالي يعني la chaîne de transmission entre moi et le prophète soit beaucoup plus rétrécie. Au lieu d'avoir 3, je veux que 2. Et à la place de ça, je donne tout ce que je possède. داري تخلع غير يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من هذا. طيب إذا هذا بالنسبة comment cette communauté musulmane a pu convaincre le monde entier. Elle a pu rentrer dans les cœurs des gens, malgré la différence de la langue, malgré la différence de la culture, malgré la pratique qui est très difficile au début de l'islam. Il n'a jamais connu une religion, tu vas lui demander de faire 5 prières par jour. Et il obéit, et il suit. Et en plus de ça, il restera musulman jusqu'à la fin des temps. C'est pas quand les musulmans ont sorti de l'Inde, ou l'Inde, Pakistan, ou Afghanistan, ou Al-Chican, quand les musulmans ont sorti de plusieurs pays sur cette terre, ces gens-là, ils sont restés musulmans. Parce qu'ils étaient convaincus, ils étaient des croyants avec une foi solide. طيب إذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه il a envoyé pour apprendre et ça c'est un modèle pour nous c'est que l'apprentissage n'a pas d'âge et il n'est pas juste pour ceux qui n'ont rien à faire. L'apprentissage c'est pour tout le monde, surtout l'apprentissage de la science qui concerne la foi, la prière, tout ce qui est obligatoire. طيب سيدنا المغيرة بن شعبة il lui a répondu بسم الله قال له دير النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم ثلاثا. D'abord la réponse elle est très très intelligente parce que quand quelqu'un te parle la réponse doit être compatible à cette personne. لابد الكلام تيكون بحال يعني لابد الانسان كتهضر مع خصو يفهمك فباش يفهمك فهو il a profité que celui qui posait la question c'est le calife il doit lui donner un conseil digne
de quelqu'un qui est dans cette fonction. فقال له إن الله سبحانه وتعالى قال إن الله كره لكم ثلاثا. Et vous voyez ce mot kariha parce que ça veut dire qu'il n'a pas aimé pour vous, il n'est pas recommandé pour vous, il n'est pas bien pour vous. ما قالوش انت منين امير ان الله سبحانه وتعالى قال لك اعزك الله، لا كيقول له ودي voilà, tu dois faire attention. L'avertissement pour toi et faire attention, c'est mieux que je te dis tout ce que tu es, tout ce que tu as comme qualité et tout ce que tu n'as pas comme qualité. شي مرات الناس كتبقى تعطي شي واحد شي حوايج فيه وشي حوايج كاع ما عنده، ما كيعرف فيهم والو، يجي يقول لك هذا هو اللي كيعرف كذا وراه مسكين ما عمرو سمع بداك الشيء. طيب فقال له مع هو سي ان كونساي، ولو كونساي doit être sincère، لأن الواحد إذا طلب منك النصيحة لازم تكون أنت مخلص في النصيحة، تكون sincère. قال له أولا كره الله سبحانه وتعالى لكم ثلاثا قيل وقال. علاش؟ لأن d'habitude les gens du pouvoir, ils ont énormément de gens qui vont venir avec des informations. Ils ont des gens qui ont des conflits avec telle personne. كاين واحد خدام مع الدولة خصو يجي يقول له فلان الفلاني عرفتي شنو كيدير بالحق ولا بالباطل، تيدير كذا وتيدير كذا وتيدير كذا وتيفعل كذا وتيهز كذا وما عرفتش شنو كيدير تحت من كذا وتيسحبوا زعما هذاك اللي راه هذا ما تيعرفش ما تيفهمش. لا راه تيفهم وتيعرف كلشي داكشي كيفهمو وكيعرف. فإذا غدا عندنا لو كونساي قال له ودي انا عارف بان المجلس ديالك غادي يجيو واحد الناس غيبغيو يتقربوا لك، غيبغيو يتزلفوا لك، يتقربوا باي حاجه سواء بديزانفورماسيون جوست ولا ديزانفورماسيون فوس. المهم واحد الصغير يقرب لك ويقول لك داكشي اللي بغيتي ويقول لك على فلان ويقول لك على فلان. فقال له ان الله كره لك. منين يجيوك بحال هادو جري لهم خلوهم يجلسوا معك. إذا هذا بالنسبة لي بالنسبة له كونتكست. قال إن الله كره لكم قيل. ما معنى قيل وقال؟ t'as pas entendu, telle personne a dit, telle personne n'a pas dit, t'as pas entendu, ainsi de suite. Surtout la société diana avec WhatsApp, avec les réseaux sociaux, avec les informations vont trop vite et parfois c'est des mensonges, parfois c'est monté, parfois c'est des supercheries. Ou le plus grave, c'est que parfois c'est des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois ça touche la religion. مرات يكون الهضره على الدين داكشي اللي كيسحب وراه الدين وكيصيفط وكيبغي الاجر، هو راه كياخذ السيئات. فبالتالي الانسان il doit faire attention. وهذا c'est un conseil يعني permanent, c'est un conseil de tous les jours, c'est un combat quotidien. Tout le monde doit faire attention à sa langue. لذلك الصحابة ils ont compris que la parole elle fait partie des œuvres. الهدرة الكلام هو من العمل. خص يفهم الانسان هذه المساله. الهضره بحال العمل، بحال هضرتي قلتي شي حاجه خايبه، بحال ديتي شي واحد شي حاجه، بحال عندهم نفس لا ريكومبونس. شكون اللي نبه الصحابه لهاد لا سوبتيليتي؟ شكون اللي نبه الصحابه لهاد المساله الدقيقه؟ سي كي fait يعني il a rappelé aux sahaba cette subtilité. النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاذ يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون على ما نقول. قالوا زعما داكشي اللي هضرنا كله بحال. قال له هل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في جهنم إلا حصل. قال له علاش كيدخل الناس لجهنم؟ راه ماشي العمل، راه ما تيديروا والو. داكشي اللي كيديروا بارابور اللي تيهضروا موانس. يعني ce que tu dis elle a plus يعني c'est plus dangereux. يعني ce qu'on sort de nos bouches sans faire attention c'est plus dangereux
que les œuvres ou les mauvaises œuvres qu'on pratique. لأن الهضرة راه عرفتي شحال قلت أنا من كومبيان جي دي دو مو دابا في هاد ما عرفتش 10 ولا كان ما عرفتش قلت شي 2000 ولا 3000 الهضرة ما كتحسبش. فبالتالي الإنسان il rentre en enfer c'est pas parce qu'il a fait des erreurs pratiques non parce qu'il parle beaucoup. فلذلك الإمام النووي عنده واحد الكلمة زوينة ونختموا بها هذا قال فليعلم كل مكلف أن السكوت عن الشيء أفضل له. يعني dorénavant on doit savoir que se taire c'est la meilleure des choses. فإن كان الكلام أو السكوت عنه مستويان في المصلحة يعني أنت si tu parles ou tu ne parles pas tu as le même résultat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le mieux c'est de se taire. يعني إلا هدرتي وإلا سكتي عندك نفس المصلحة غادي توقع. قال لك هو من الأحسن تسكت. علاش غيسكت ياك بحال سي لا ميم شوز. قال لأن قد يتحدث الإنسان بالمباح. Tu peux parler normalement et ça peut engendrer cette parole autre chose et tu tombes dans l'interdit et tu tombes dans l'illicite. فإن الكلام المباح قد يجر إلى المكروه وإلى الحرام وهذا في عادة الناس يقع. d'habitude c'est comme ça se passe. علاش؟ لأن الشيطان جالس قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان il est là en train d'attendre que tu dis à ton copain voilà pourquoi tu as fait pourquoi tu me dis comme ça pourquoi tu me fais comme ça ça y est ولينا كنضربوا على والو. إذن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لنا والصحابة أن الله كره لنا القيل والقال. إنما يجر القيل والقال إلى ما لا تحمد العقبة. Toujours ça dévie la personne vers la calomnie, vers parler des gens ou ainsi de suite. فإذا هذا هو أول شيء هو ضبط اللسان. C'est de faire en sorte que cette langue maîtriser sa langue. maîtriser sa langue. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى وسلام على الذين أرسل واصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذه أول نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت سلم. Celui qui se tait il est sauvé. اللي يسكت سلم. كيقولوها شي بعض الناس بالدارجة من صمت سلم. إذن إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال عندنا يعني عندنا plusieurs significations. La première, السؤال بمعنى poser des questions. هذه ça vient en premier. السؤال بمعنى tu poses une question. طيب واش كثرة السؤال إنسان يسأل
ماشي مزيان، لا مزيان يسأل الإنسان، لكن الأسئلة إذا كانت فيما ينفع فهي مزيانة، فيما يضر فهي خيبة. هذا هو الميزان. La balance, c'est que quand tu poses la question pour avoir des informations ou là pour avoir plus de science, la chose qui est devenue très rare, parce que tout le monde connaît la religion, tout le monde n'a pas besoin de poser de questions, même s'il fait une erreur, la prière, il ne pose pas de questions, lui c'est tout, il fait ainsi de suite. معليش الله غفور رحيم. طيب إن ربك لغفور رحيم وإنه لشديد العقاب. En même temps, غفور رحيم pour celui qui demande pardon et apprenne, et celui qui ne veut pas apprendre, il reste dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'Allah pardonne les gens pour ils ne veulent pas apprendre. وكايناش هذه ربي غادي تيقول لك خصك تعلم المسائل اللي هي بازيك وتقول له لا انت راك غفور رحيم. طيب إذا كثرة السؤال, le fait de poser les questions, les compagnons du prophète sallam, ils posaient énormément de questions parce qu'ils avaient une envie d'apprendre leur religion et ils faisaient trop. Ou le prophète sallam, comme il est très très gentil, très très pudique, elle n'osait pas leur dire cessez de me poser des questions parce que c'est trop. Et parfois des questions posées pour le prophète sallam peuvent changer de degré d'obligation. Ça peut être une adoration qui n'est pas obligatoire, ils deviennent obligatoires. بحال واحد السيد النبي صلى الله عليه وسلم تيتحدث وقال إن الله قد فرض عليكم الحج. قال لهم الله سبحانه وتعالى il vous a prescrit le pèlerinage. واحد ناض قال يا رسول الله كل عام chaque année. بس تفهمك. وانا نقول chaque année. Est-ce que vous pouvez aller au pèlerinage chaque année? Il y en a des gens qui ne sont pas encore partis, ils ont l'argent, ils ont encore. طيب إن الله غفور رحيم. صحيح الله غفور رحيم ولكن مع celui qui fait attention. طيب إذا هذا السؤال, هذه la question. فهو قال لهم poser trop de questions qui n'a pas d'importance et qui ne concerne pas la pratique. عندنا الأسئلة جوج. إذا كانت الأسئلة عملية بسم الله. إذا كانت الأسئلة فلسفية فيلوزوفية علاش هذا مشى هذا ما عندنا ما نديرو بها. فذلك الإمام مالك quand quelqu'un lui pose la question كيقول له est-ce que c'est un cas qui était déjà c'est un fait. تقول له واش تيوقع تيقول له لا غير سي تيقول له سي تمشي بحال تيوقع واش يسول. طيب ou là واحد il va te poser la question pour te montrer que lui il connaît. Ou là quelqu'un qui va te poser la question pour savoir est-ce que tu connais. Ouais, c'est de suite. Là كثرة السؤال il va te poser la question pour dire voilà on peut te coincer ou là. Enfin tout ça ça fait partie, ça rentre dans كثرة السؤال. C'est pas il pose la question pour avoir une information, c'est pour te montrer que moi regarde là, je connais telle ou telle chose. Et donc, le fait de poser la question, si elle est dans le bon sens, c'est pour apprendre, c'est très bien et c'est bénéfique. Si c'est dans l'autre sens, c'est à éviter. هذا اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كثرة السؤال عندنا السؤال بمعنى demander la charité. هذا تسمى سؤال. ما تقولوا عفاك عطيني. هذا السؤال. فكثرة السؤال en même temps dans la religion, on n'a pas le droit de demander sauf si on est dans le besoin. عاد كندموندي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عنده قبيصة قال له يا قبيصة إن هذه الصدقة لا تحل إلا لثلاث ومن ضمنهم رجل كان عليه دين فشهد ثلاثة من الناس فقالوا إن عليه دين فتحل له. واحد عنده une dette, il a plus d'argent, on doit lui donner. رجل كان له مال فاجتاح ماله. Quelqu'un il avait une récolte, il y avait une tempête et là le jour au lendemain il n'a rien. Entre le hada il a besoin on peut lui donner l'argent. إذن كثرة السؤال. طيب إذن هذا pour la deuxième des choses. كثرة السؤال. والله سبحانه وتعالى
وصل المسلمين في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Parfois tu poses des questions sur des choses, si tu sais, si tu as l'information, si tu t'arrives, yani, tu reçois la bonne information, tu vas être furieux. Tu vas te mettre en colère. Peut-être où tu vas tu vas être déçu par rapport à une personne. Mais l'ahsan ne cherche pas trop. حتى لو أن الإنسان il vient à la mosquée ou là, il a reçu, je ne sais pas, une goutte d'eau ou là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est l'impureté, qu'est-ce qui m'a touché, ou ainsi de suite. Ne cherche pas. Le mieux c'est de ne pas chercher. هكذا كانوا يديروا الصحابة. لذلك لما سيدنا عمر un jour il était avec son compagnon en dehors du Médine, il voulait faire les ablutions. Et quand ils se sont approchés de la source d'eau, avec le compagnon d'Omar, il a demandé aux gens qui étaient à côté, est-ce que cette eau est pure? Et on ne veut pas entendre une réponse. On va faire les ablutions. Est-ce que تسولوا واش الماء الأصل فيه أنه pur. قالوا يا صاحب الماء لا تخبرنا عن مائك. قالوا احنا ما بغيناش واش تيجيو السبوعه ولا النموره ولا الكلاب يشربوا منها، ما بغيناش، احنا بغينا يتوضا. اذا وكثره السؤال واضاعه المال. وكثره السؤال فشي واحد كيجي يبقى يقول لك واش كدير ومنين جاي وشحال عندك وشكون هذا وشكون كتعرف. هذا كثره السؤال de demander au détail aux gens parfois ça leur gêne. كل هذا ça rentre dans كثره السؤال. Et le bon comportement, regarde l'islam où il rentre, regarde l'islam où il touche, regarde l'islam où il s'intéresse. C'est pas une religion, tu fais la prière, تتربي وتتقدم من الداخل وتتصاوب العلاقات باش ما يكون حتى مشكل عندك مع الناس. كتجي تلاقى بشي واحد كتسولو داك الاسئله ما بقاش تدخل معاه باش ما يتقلقش هو ما كتعرفوش. ممكن notre personne peut supporter, ولكن comme tu as plus d'affinité avec lui, tu peux lui poser la question. لكن ما يمكنش الانسان يجي ويدخل فوق يقول له وانت كدير جيتي وكذا وكتفعل شحال عندك واش كتملك واش لا. هذا كثرة السؤال. وإضاعة المال، gaspiller l'argent. عندنا المال عنده جوج حوايج. On va être interrogé au sujet de l'argent de deux volets. Le premier, comment tu l'as gagné. Le deuxième, comment tu l'as gaspillé. منين جبتيه وفين خسرتيه. جوج الحوايج. من اكتسب المال من حل, celui qui a gagné l'argent d'une façon licite, ووضعه في حل, et il l'a gaspillé dans le bien. هذا ما عليه حتى شي حاجه, هذا كان سعيه مشكورا, هذا c'est très bien. لكن من اكتسبه من حل, il l'a gagné d'une façon licite, mais il a joué du tiercé avec. C'est il a القمار وخلى وليداتو بالجوع وخلاهم بلا لباس وخلاهم بلا صباط وخلاهم بلا. هو ربحو كيخدم تيسرقش تيخدم, ولكن من بعد كيمشي يلومي. وكنشوف الناس كيديروا هذا الشيء راه واقع. كيجيو لنا ناس عيالات رجالهم تيخسروا الفلوس في القمر. الناس كتبقى دير بحال راه حنا عايشين. بارفوا انا سا مانتربيل شي بعض المرات الناس كيديروا زعما راه بحال حنا ما عارفين عايشين وحنا راه نخرجوا برا راه حنا في فرنسا. راه كندخلوا للجامع يسحقوا راه حنا في مكه, راه حنا في فرنسا. راه تنهضروا بلا لونغ نتاع فرنسا وكنهضروا لي سيتوياسيون اون في, ما كنهضروش على سيسيون فيكسيون. ما فهمتش انا يعني واش سي موا سول كي في اون فرانس ولا كنا كنعيشوا في فرنسا. راه هذا هو, راه الناس راه هذا هو الحال. فاذا الانسان celui qui gagne de l'argent d'une façon licite et qu'il gaspille dans un domaine qui est illicite, فهذا il est en train d'endosser des péchés. ثم celui qui a gagné ça d'une façon illicite,
il l'a gaspillé, il l'a mis dans une voie licite. واحد سرق الفلوس وتصدق، خدا الفلوس وربح الفلوس من الحرام وجات يعطي الصدقة وكذا. طيب هذاك السيد حلال عليه، لكن هذه الصدقة لا يقبل الله سبحانه وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الله سبحانه وتعالى il veut que cet argent soit licite. وكاين اللي كتربح من d'une façon illicite وكتخسر d'une façon يعني في une voie illicite. إذا هذا هو وإضاعة المال. طيب l'insan quand il gagne de l'argent avec une façon licite, il l'a mis dans une voie licite. Si il met beaucoup, il met tout son argent, la moitié de son argent, est-ce que c'est un gaspillage? Non. Qu'est-ce que gaspillage dans la voie de bien? ما كاينش gaspillage. شحال ما عطيتي في طريق الخير ما عمرو كيتسمى اسراف ولا تبذير، والو ما كاينش. التبذير والاسراف كيكون لك الجهه الاخرى. كاين شي فرق ما بين الاسراف والتبذير؟ كاين. الاسراف quand tu vas au-delà de ce que tu as besoin. Tu as besoin d'une veste. وانت tu achètes une veste de marque. هذا تسمى اسراف، كتزيد فوق من داك الشيء. انت محتاج للطوموبيل باش تشري شي حاجه مجهده، هذا ممكن يدخل في الاسراف. لكن التبذير ça veut dire le gaspillage interdit, c'est que quand tu vas au-delà pour juste montrer que voilà je suis le plus riche, voilà je suis le plus، هذا هو التبذير. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لأن الشيطان شنو هي la première qualité اللي فيه؟ أنه c'est un orgueilleux. لأن قال الله سجد قال أنا خير منه. كيفاش أنا نسجد هذا؟ أنا خير منه. فبالتالي سمي المبذر celui qui gaspille l'argent pour montrer qu'il a plus. هذا هو اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وإضاعة المال. عندنا إخوة يمكن جاءوا ليجمعوا مال المسجد ولا كذا، هذه سي لا فوا. كما سيدنا عمر أعطى لا موتي دو سون أرجون، وكما أبو بكر أعطى تو سون أرجون. ما قالهمش النبي صلى الله عليه وسلم non c'est du gaspillage parce que vous avez laissé vos enfants sans rien. لا، قبضوا من عندهم الفلوس قالوا الله يبارك لك، قبضوا من عند آخر الناس قالوا الله يبارك لك. ما كاينش gaspillage، عطاه فلوسه كاملين تو سكي بوسيدي عطاه وقبضوا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم إن شاء الله اليوم ممن يتصدقون لهؤلاء الناس، فإن هذه يعني الطريق هي من طريق الخير، بناء مسجد، دراسة أبناء، اجتماع الناس وأنسي دو. تعرفوا الخير نتاع المساجد والقراءة نتاع والتعليم نتاع الدراري الصغار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا رب العالمين ارفع به درجاتنا في الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك أن تجزي المتصدقين، اللهم اجزهم خير الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الصدقات في ميزان الحسنات. اللهم اجعلها لنا ولهم ذخرا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلها لهم نورا في قبورهم ونورا عند الصراط ونورا عند الدخول إلى الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين ربها لنا كما يربي أحدنا فلوه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى. اللهم عافنا وعافي كل من كان مريض في هذا المجلس يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين
يا منزل الداء أن تنزل الدواء، اللهم يا منزل الداء أنزل الدواء، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك أن تطيل الأعمار وأن تحسن الأعمال، اللهم أطل الأعمار وأحسن الأعمال. اللهم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وأزواجنا وأزواج الحاضرين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.